सब लोग के मोर कोरापुटे जुआर मुई तो मोर कोरापुटे दिसी बाबू जगदीश तो आज मुई उठे लेछि जंती हमर पाकजोला वाटरफुल बा पाकजोला डैम पाके तो भितरे जुआर काय कायडा केंती कायडा আছে तो वाटरफुल केंती আছে डैम केंती আছে सब गाइस देखाइबी आर निके जगह निके कोइबा गाले पिकनिक पाई पूरा बेस्ट আছে जगह तो मुई तो आज आगा आइलिनी तो के मन कोइलाकटा অলপ অলপ শুনলি আছি তো আজি আগে মুই আইলিনি আর যে জিমি আইলা আছে কমেন্ট করা আর যে জিমি আসাস নাই নাকি মুই এ লোকেশন নাকি জনটা কি ভিডিও লাস্ট লগে মুই এতির লোকেশন কোন বাটা আসি কায়ডা মুই वीडियो लास्ट लगे सब तुमके देखाई देवी आर तुम्हें मन साइते आसी कर पिकनिक के एंजॉय करि पारसा आर मजा करि पारसा मस्ती करि पारसा गाइस तुम्हें मन जदी एति आइलास नि बोले एति गोटे महाप्रभु आछे जोनटा की डाल दे कर भितरे जीवाटा तो आमे वर्तमान में डाल दे कर जून होले बोले काडा लोग मन तो कोइबाटा सुनली आछि मुई तो तेवर किने आज मुई सा आइली आछि अरे जगह के मिसा टिके मजा मस्ती अरे वीडियो लगे तुमके देखाइली नि तो चलो तो एति तुम्हें मापरू के तुम्हें डाल दे पारसा तो एति जनटा के मापरू আছে एति डाल दे बाटा तो हमें बूट बेल्ट राखी मापरू के देबाटा नहीं बूट बूटा बेटी कर देबाटा ठीक कि नहीं हो भाई ना हमर आजकल लोग मन हां तो देखि पर साहब हमें डाल देलुनी जय मापरू तो वर्तमान में हमें डाल दे साराई दिलो अरे भीतरे जो डैम देखू तार परे वाटरफुल पाके में देखू जोनटा की जोरना আছে गाइस আরে এতি কেন্তি কাটা আছে মুই তো না জানি খালি লোক মন কইলাটা শুনলি আছে আরে জানলি আছে বললা পারা আজি নিজে দেখলে আগা কেন্তি আছে কাইটা সবু জানা পড়ছি তো চলো তো হে गाइस দেখি পারা তিরিলা আছে আমার বাইনা আরে আঙ্কিয়া কা जोनटा की ए जगह के देखि रिला আরে মকে আজি এ ডাকি আনলা আছে আরে আমি আইলু আছো এতি তিন লোক তো বাইনা তো আগে মিসা আসিরলা আরে দেখি रिला আরে मुई तो न देखिरली आंके आका डाकी आनला ए जगह देखाइला मोके आरी भितरे जु बायना तोलो बोलो देखला আছে আর এটা কাইডা বাইনা এটা এতি মাফরু রইলানি তো দেখি পার সারা गाइस এতি জনটা কি এতি ডাল ডুলার কর জিবাটা তো এতি মাফরু রইলানি गाइस যে জুয়ার যে মংলা মা বাইনা এলে ওয়াটারফুল বা ঝর্ণা পাকা জিবা বাট কোন বাটে আছে ए बाटे आजू तो देखि पारसा गाइस वाटरफुल बा जोनटा की हमें जोरोना पाक गालुनी तो ए बाटे बाट আছে আর আমার বাইনা ডাকিনে লানি तो आशा तो आइलास नी बोलनी की तुमके एते एंती गोटे बाट तुमके देखा मिलसी एती तुम्हें पास तो एंती करी एंती सिंगल सा नइले एंती करी एंती डेगोय मिसा पारसा तो देखि पारसा हां ब्यूटीफुल अछि चलो चलो चलती होती तो है गाइस तो है गाइस फाइनली आसी कि हमें पहुंच जाए जुटा कि हमर वाटरफुल फुल F2L फुल हां वाटरफुल पाकजोला तो देखि पारसा गाइस पूरा मस्त আছে ভিউ আর দেখবা কা তোমাকে মিলছি আর জনটা কি ব্লগ ভিডিও বা রিলস ভিডিও মন বানাইলাসনি কি फोटो शूटिंग पाइलास नी बोले देखि पारसा एते मस्त আছে আর जोनटा के गादे बाक चाइलास नी बोले से ऊपर डैमे तुम्हें गादे पारसा तो से डैमे मिसा जु गाइस अरे पास तो आमे आइबार नी ए तले आउटी आइलु तो जे मिसा नी की गादोस नाइ बोले आइलास नी बोले गादे में पारसा से ऊपर बांकार डैम আছে तो जिबा गाइस ऊपर तो चलो चलो आसो भाई आसो देखि बार मिसा में वाटरफुल पाकुजला डैम रे प्लेस छु अरे के आइबा चाइलास नी बोले कमेंट करा गाइस बर्तमान आसी कर हम केटी गालु जंती का हमर डैम पाके आर देखि परसा ए बाटे रहला छै डैम तो
ফটো ফুটো আমি চাকাই উঠাও আর দেখবার সাথে পুরা ড্যাং রয়েছে নাকি ড্যাং রয়েছে ড্যাং আছে কেতে ড্যাং গোটা কড়ে ফুট পার রয়েছে কি দেখবার মাছ মন মিশে আছে তো গাইছি না তলে পানি পুরা তো নির্বল লাগা নির্বল আর এই খাইটা আমি ডিসে নাই ভিতরে তো যে মিশা নাকি পিকনিক কে আইলাস নি কি ফটো শুট কে আইলাস নি কি ভিডিও শুট কে আইলাস নি বলে নাকি জায়গা পুরা এক নম্বর আছে তো এই তীর নাও কাই না পাকজোলা হ্যাঁ পাকজোলা ড্যাম বা পাকজোলা ওয়াটারপুল তো হয়ে গাছ দেখি পারছো নাকি আমার পাকুজোলা ড্যাম বা পাকুজোলা ওয়াটারপুল যাকে বলে তোমাকে এবারে রাস্তা তোমাকে মিল যাইছে আর এবারে তোমাকে যেটা কি দুবারি যাওয়ার আছে এদিকে যেটা কি দুবারি যাওয়ার রাস্তা আছে আর এবারে যেটা কি সেন্ডিং রে যাবে আর এবারে নাকি যেটা কি কন্টাক্ট দূরি গেলে আমরা রাজনাগুড়া আইছি আর এবারে কন্টাক্ট দূরি গেলে পাকুজোলা আছে আর এই রেলা যে রাস্তা এটা রাজনাগুড়া আর এই পাকুজোলার মধ্যে আছে রাস্তা যেটা কি ওয়াটারপুল লোক যাবে তো এদিকে আমি তো চলো তো হয়ে গেছে আজকের ভিডিও কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানা আর ভিডিও যদি ভালো লাগলো তাহলে ভিডিও को লাইক আর চ্যানেল লগে নয়া আসলে চ্যানেল को সাবস্ক্রাইব করা রইলি নমস্কার জয় জগন্নাথ জয় কোরাপুটিয়া জয় আদিবাসী।